घी केते बाट गला देखीदबा घी तार टुक 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 साउंड शुभुची ना शुणत मस्त कलर आसीगला होममेड देसी घी ब्रेकफास्ट पापा केमती खाते सब देखा रुटी हमारा प्लेट कौन खाऊंगी आमर हाटरू आसी जाइए कौन देखिए आलू पियाज हरी भाई बंधाकोबी से चाउमिन खाइब बंधाकोबी चाउमिन खाइब भजा खाइब आउ कौन खाइबनी बढ़िया बैगण मत बढ़िया लगे बैगण टमाटो पोटल कंचा लंका फरफरी आज आम बाबा ऑर्डर दे जाइछंती कोसला साग तरकारी बहुत सारा भंडा सारू डालमा हवापाई कार्तिक मास बढ़िया कोसला साग कोसला और ये कखारू आउ ये गोटे गोलू कखारू ये गोटे गोलू कखारू ये गोटे कौन ये मो कालिया कखारू ये कौन कखारू एटा होची बाइगण लोक माने कर जानना थी करिया करिया तो फाइनली रोसई सरीगला भात डाली एतरे कौन आलू सीझा बखरा करके थोड़ी दीजिए खाइला चकटा आलू साग साग सारू आलू बाबा कहले कर मो सोरिष दे पिला माने कहले आम सोरष तरकारी खाइबू नहीं मामा मुंड खराब कौन कर पिलांकर बोट अधिका से पिला खुशी देखिए आम खुशी तो आउ गोटे जिनस देखु एटा कौन एटा आज हूँ मोर किए कहूँ कहले घी 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 चली घी तो यहाँ रेडी हवा पर मुझे देखो घी कर मत बहुत साजे करे मोर ये चुलबुली इस मो पड़ी बाहर एपट लुगा सुखुची एपटे लुगा सुखुची एते सारा लुगापटा सुखुची आहरी ये पट्टा बेलना भी मुझे सफा करके सुखे देती आउ गोटे जगह रखते तो यही लाइन टारे आम लुगापटा एमती सुखे दो ये अच्छी आमर ट्यूबवेल सफा करने को सुविधा हुए घर भितर पाइप अच्छी किंतु ये भल लगे सफा करने तो बेडसीट हाँ देख सफा कर सफा सफी ये करदे ट्यूबवेल मारे भल लगे आदि पानी मार दो आदि मार पानी खुशी पानी मारे से पानी मारे पानी मारदे टे जदि तक पानी मारे को नदेवी बाटे छाटी कचाड़िया कौन कहीं मत पानी मारे देनी कम सब चली आमर बाड़ी पट तो मो पुओ मत तक हेल्प करदेला मुझे बेडसीटा ता ड्रेसटा सफा कर हाँ बाय बाय घी केते बाट गला देखीदबा घी तार टुक 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 साउंड शुभुची ना शुणत मस्त कलर आसीगला होममेड देसी घी घी पूरा रेडी आदि खाइब ताकू भिडी भाड़ी लाइन कटिगला बढ़िया बास्ना घर जाक पूरा स्मेल 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 देखो घी केमती कलर तो फुटुची जना पड़नी पूरा मस्त
ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୁଲଗୁଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁଲଗୁଲି ଗୁଲଗୁଲି ଚୁଲବୁଲି शुद्ध देसी घी ଘିଅ पूरा रेडी ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ कौन मामा କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ मामा चारटा वाले कौन हबा ଆମେ ତମକୁ କହିବୁନୁ ओके बाय बाय लंच रे अच्छी भात डाली आलू भर्ता शाग भजा पूरा शुद्ध देसी खाद्य खाइबा को हाय 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 हेई नथला को दिन ना ओ तो बहुत मास हलानी हां 2 मास छाड़ जाइछि छाड़ दे छी कहीं छाड़ देलु भाबिला ଆଉ ଖା दांत देखा ना दी टाइम देखନ୍ତୁ 3ଟା ହବାକୁ ଆସିଲାଣି ଇଏ ମହାଶୟ ଆଉ ଇଏ ମହାଶୟା ଶୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କୋଳେ ମେଞ୍ଚେ ନଡ଼ିଆ ଆଣି ଧରି କୋରିଲାଣି ମାମା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାର କରେ ମୁଁ ଏତେ ସଫା ସଫି ରୋଷେଇ ଖିଆ ପିଆ ବାସନ ମଜା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବିନି ମାମା ଉଠୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାର କରେ ପାଗଳ ଯଦି ଏଇନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇନା କରେଇଦେବି ନଡ଼ିଆ କରେଇବାକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ ଇଏ ପାଗଲଟା ନଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାହାର ନଡ଼ିଆ କରାହେବ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାକିବେ ତ କରିଦେବୁ ହଁ ନଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ କହିଲୁ ନଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଖରା ଏଇଠି ଖରା ପଡୁଛି ବୋଲି ଆମ ରୁମ୍ ଏବେ ଶୀତ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଇଏ ତାର ଏଇଠି କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କହୁଛି ମୋର ଦେଖିବ ଆସ 2 ମିନିଟ୍ ଥରେ କହୁଛି ମୁଁ ସଜେଇଛି ଦେଖିବ ଆସ କ'ଣ ସିଏ ଏ ସଜାରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଗଳ ସଜେଇଛି ଶୋଇବୁନୁ ଗଡ଼ୁଥିଲି ଦବୁଥିଲି ସେ ଆସିଲା ଗଲି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲା ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରେୟା ଆସିଲା ଗଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଶ୍ରେୟା ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗ ସାଡ଼ୁ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଯାହା ଦେବା କଥା ଇଏ ତାର ଡେକୋରେଟିଂ ଡବା କ'ଣ ସେ ତାର ଚଲାଉଛି ବସିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ମେଞ୍ଚେ ଠାକୁର ଘରୁ ନେଇଯାଉଛି ବସିକି ସେ ତାର ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଅଫିସ୍ ଖୋଲିକି ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଦେ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କାଟିବି କହିକି ବସିକି ହଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତୁ କାଟ ହାତ ବଡ଼ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ ପନିକି ବି ଏତେ ଧାର ନାହିଁ ସେ କାଟୁଛି ବୋଲି ଏତେ ଧାର କରାହେଉନି ଛୋଟିଆ ପନିକିରେ ବସିକି ତାର ସେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ପରି କ'ଣ କାଟୁଛୁ कैबेज कैरट टमाटो प्याज ପିଆଜ କାହିଁ ଅଳ୍ପ खाएगी प्याज ପିଆଜ ଖାଇବନି ଖାଲି ଟିକେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ପକେଇଛି ପକେଇବ ସାର୍ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଏଇଟା ଶୋଇକି ଉଠିଛନ୍ତି ରାଗିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଶୁଆଇଦେଲୁ फ्रेंड्स मोर ए चाउमिन रेडी यम्मी यम्मी वाला चाउमिन आपण मैंने भी खाई गरम गर्मा गरम चाउमिन गुड इवनिंग तो यम्मी यम्मी चाउमिन रेडी चाउमीन आपको चाउमिन भल लगे कहबे एंजॉय कर टाटा।